हेलो है नमस्कार बट्टारानी पंडा एइटी खाली सुईबा होउची पाठ पढ़ा के जे होउ नै ए देखो भाई भूणी एठी दुष्ट होउछंदी हैं ट्यूशन पाठ धन करिछु ना सुरना होई तू सेठी कोन करछु हैं लुगा तळुछु तू इमिति कोन हसुछु एठी ए देखो ए छात पर सेठी बसचंदी बसी हेठी कथा होउछंती धन कहूँ तार कौन छिड़ी जाइए कौन छिड़ी ये छिड़ी जाइए हे हाउ हो औषध नगेदेम रात हेलो हाय नमस्कार मु ऑटो वाला आपण मानकु गोटे नुआ ब्लॉग रे स्वागत करूछे मु एबे एइडी सोईची छात ऊपर एइडी मो ऊपर मु एके सोईची चिन्हिल किए या ना होउची आना हला गल गल या ना होउची गल गल खाली गोल या ना होउची यू आइया मना होची मामन आना होउची कोन कहिल तो ना मामन मामन हन्ना मो डाको ना मामन भलो ना सुबारता भलो ना मो भलो ना पाउलो ताना भलो ना पाउलो आउ गुटे भलो आउ ता डाको ना गलो गलो आ मो ना अब मो कोदिन जन्म होइथिल तो कोदिन कोदिन जन्म होइथिल कोन मो मार्च 9 को जन्म होइथिल मो अक्टोबर 2 को जन्म होइथिल गांधी जयंती रो तू महात्मा गांधी जेमती काम करथला तो सेमती काम करिबु ना हां सेमती काम करिबु हां कोन भल काम करिबु कहिलो कोइने आदिकिला भिकारी लोकन पैसा देनी अच्छा आ कोन करिबु ओजी भिकारी लोकन को पैसा दबो आ कोन करिबु को आ जे भिकिला ठेकोटा କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିପन ତ ମୁଁ ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି अच्छा भल कथा देखुଛ ମୋ ପୁଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ କଣ କରିବୁ କହ ଆଉ ତାର ଆଖି ଦିପନ ତ ମୁଁ ତାକୁ ଆଖି ଦେଲି ଆଖି ଦେବି ନା ତୁ କଣ ଉଧାରର ଚାଲିବୁ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବୁ ଆଖି କେଇଟା ଦବୁ ଗୋଟେ ଦେବି ଦେଖ କହୁଛି ଗୋଟେ ଆଖି ଦବ ଦିଟା ଦେବି ଆଉ କଣ ଦବୁ କହ ଆଉ ଯେ ପାଟି ଦିପନ ତ ମୁଁ ତାକୁ ପାଟି ଦେବି ପାଟି ଦବୁ ଯଦି ତୁ ଖାଇବୁ କେମିତି ଖାଇବି ନାକ ବାଟେ ଦେଖ ଇଏ କେତେ ଚେଙ୍ଗଡା ଦେଖୁଛୁ ଯଦି ତାର ନାକ ଥିବ ନାକ ଦେଇଦେବି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଛାତ ଉପରେ ଶୋଇଛି ଏ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଯେ ନଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ତାକୁ ମୁଁ ଚୁଟି ଦେବି ଏମିତି କିଛି ରହୁଛି ଆଉ ଆମ ଛାତକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇମି ଆଉ ଯାହାର ଘର ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ପଇସା ଦେବି ଘର ଏଇ ହେଲା ଆମ ଛାତ ଦେଖ ଏଇ ଦେଖ ଏବେ ବଢି ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ପ୍ରବଳ ପାଣି ହେଇଛି ଯାହା ବି ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭେଟିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବାଏ ଭେଟିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ